नमस्कार बंधुरा जबा किचेने आपनादेरके स्वागत जानाई। प्रतिदिनेर मतन आजও चले एसेछि नतून एकटी रेसिपि निये। आजकेर रेसिपि चिकेन स्टिक। रेसिपिटी देखार आगे चलुन एकबार आमरा बागानटा देखे आसि। देखतेई पाच्छेन बंधुरा आमी आगेर दिन आर एक साइडेर बागानटा देखाच्छिलाम, आजकेर आर एक साइडेर बागानटा आपनादेरके देखालाम। आमी प्रथमे चिकेन स्टिक बानानोर जोन्नो आमी एरकम बोनलेस चिकेन निये नियेछि। आमी चिकेनगुलोके भालोभाबे धुए नियेछि। एबार आमी एर मध्य दिए दिलाम कर्नफ्लावर, गोटा जिरे, लंकार गुड़ो, हलुदेर गुड़ो, आदा बाटा, रसुन बाटा एबं परिमाण मतन आमी लवण दिए दिচ্ছি। एबार एकटा बड़ो साइजेर लेबुके केटे निয়েছি, तार अर्धेकटा आमी एर मध्य चेपे दिए दिलाम। एखाने लेबू दिलाम जाते मांसगुलो ना भेंगे जाए। एबार समस्त किछु उपकरण एकसाथे भालोभाबे मेखे नेब। आमी तो बाड़ीते एई पद्धतिते चिकेन स्टिक बानिये थाकी, आपनारा किभाबे बानान अवश्यई जानाबेन। और आमार रेसिपिटी फलो करे जोदि आपनारा चिकेन स्टिक बानान अवश्यई कमेंट करे जानाबेन जे केमन हयेछे एबं बाड़ीर सबाई केमन बोललो। आमार चिकेनगुलो भालोभाबे मैरिनेट करा हये गेछे। एबार आमी आगे थेके क्यापसिकाम एबं पेंयाजगुलोके एभाबे चौको चौको करे केटे नियेछिलाम, सेगुलो निये नियेछि এবং একটা কাঠি এরকম নিয়ে নিয়েছি। কাঠিটাকে 15 মিনিট ধরে আমি জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এরপর জল থেকে তুলে নিয়ে কাঠিটার মধ্যে এভাবে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং চিকেন করে এরকমভাবে গেঁথে নিতে হবে। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমি এভাবে একটার পর একটা চিকেন স্টিক বানিয়ে নিচ্ছি। আমি যেভাবে বানাচ্ছি আপনারা সেভাবেও বানাতে পারেন, না হলে আপনারা এখানে গাজরও ব্যবহার করতে পারেন। আপনাদের যেরকম পছন্দ হবে আপনারা সেভাবে সব কিছু গেঁথে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে ক্যাপসিকাম এবং পেঁয়াজগুলোকেও চিকেনের সাথে একসাথে ম্যারিনেট করে নিতে পারেন। কাঠির মধ্যে আমার সমস্ত কিছু গাঁথা হয়ে গেছে। এবার ফ্রাইং প্যানে আমি সাদা তেল নিয়ে নিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, আমি এর মধ্যে একটার পর একটা চিকেন স্টিক দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ডুবো তেলে ভাজছি, আপনারা চাইলে ডুবো তেলেও ভাজতে পারেন, না হলে ফ্রাইং প্যানে বা তাওয়াতে অল্প পরিমাণ তেল দিয়ে সেকেও নিতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, আমার চিকেন স্টিক তৈরি হয়ে গেছে। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, নমস্কার।